কোচবিহারের বাদলগীর সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ এর সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হলো মঙ্গলবার দুপুরে। বিএসএফ এর 138তম ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম 2024-25 অনুষ্ঠিত হলো। এই কর্মসূচিতে বাদলগীর বিবেকানন্দ স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বাদলগীর এসএসকে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের 2.5 লক্ষ টাকার বিভিন্ন ধরনের খেলার সরঞ্জাম প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ এর ডিআইজি জিএস ঢারিয়াল, কমান্ডার ললিত কুমার। কর্মসূচি শেষে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং বিএসএফ এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই ধরনের প্রোগ্রাম সীমান্তবর্তী এলাকার গ্রামীণ মানুষজন এবং সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করবে। ये जो सीओ साहब ने अभी बताया है, यहाँ पे इस स्कूल के लिए और दूसरे स्कूल के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जो सुविधाएं देने का एक कार्य 138 बटालियन बीएसएफ ने श्री ललित कुमार कमांडेंट के तहत किया है। मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के लिए अच्छा कोशिश करें जो कई बार बॉर्डर के एरिया में नहीं पहुँचती। तो मैं खुश हूँ ये देख के कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे बड़ी इस बात की भी खुशी है कि इस तरह के सिविक एक्शन प्रोग्राम जो कि भारत सरकार की तरफ से दिया गया है और इस साल उसमें स्पोर्ट्स के ऊपर या खेल कूद के लिहाज से चीज़ें वितरण करने का आदेश भी आया था। तो इसलिए इस बार हम खेल कूद के प्रोग्राम्स के लिए ज़्यादा काम किए हैं।